Di kayo diri ay. Guys. Baranak yo. Ingon kay. Ha? Barak og singer yoy. Kanang Ako sa lista. barak og si kanang itong si sa to na si Alicia Keys. Ano? Okay. Sige, starting. We can stay here around 30 minutes to 35 minutes. Okay. So, prepare the 100 peso. We can do it as well. Okay? Okay. Go guys. Say hi. Go guys. Right there. Picture? Hoy, video ba ni? Video na? Video na niya. Okay na lang na. Okay na lang. Carolyn. Dito yung gate to. Dito tayo nadaan. Baka kasi kayoy. Sige daw. Sige daw.